Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আপোনালোকে যদি যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা যিকোনো ধৰণৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে সবতছে ডাঙৰ এটা প্ৰবলেম আমাৰ ষ্টুডেন্টছ বিলাকে ফেচ কৰে সেইটো হ'ল জেনাৰেল ইংলিছৰ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ এই সিৰিজটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ জেনাৰেল ইংলিছৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামত অহা কুৱেশ্যনছ বিলাকৰ এটা সিৰিজ আৰু এই সিৰিজটো আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে মোষ্ট অফ দা কুৱেশ্যনছ যোনবিলাক জেনাৰেল ইংলিছত এইকেইটা এক্সামছত খোদা যায় মই সেইখিনি কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যনো মই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজি আমি স্টার্ট করিম জেনারেল ইংলিশের একটা ইম্পর্টেন্ট ইউনিট এটু হল সিনোনিমস তো আমি সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস দি স্টার্ট করিম কিন্তু আজিৰ ভিডিওটোত মই স্পেশালি আপোনালোকৰ কাৰণে 30 সিনোনিমসৰ এমসিকিউজ লৈ আহিছো আৰু এই 30 কোৱেশ্চনত আপোনালোকৰ থাকিব চাৰিটাকে অপশনস আৰু মই সেই চাৰিটা অপশনত থকা ওয়ার্ডস কেইটাও মই এক্সপ্লেইন কৰি দিম তো এৰাউণ্ড আপোনালোকে 150 ওয়ার্ডস এইটো ভিডিওৰ পৰা আজি শিকিব পাৰিব আৰু এই গোটেই কেইটা কোৱেশ্চনস প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামস বিলাকত আহি গৈছে আৰু এনেকুৱা ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস এক্সামস বিলাকত আহে তো কাইন্ডলি আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো আহকচোন ভিডিওটো আমি স্টাৰ্ট কৰোঁ First word to hul obnoxious. Our options keta dise depressing, disgusting, arrogant and filthy. The first to ami obnoxious word to ami meaning to janilo. So obnoxious word to hul extremely unpleasant. Okay? Ami jetia khube unpleasant feel koru tak ki buli koa hoy obnoxious buli koa hoy extremely unpleasant. To yate kuntu word extremely unpleasant describe korise. Synonyms means same word ulabo lage. To depressing is the first one option A, disgusting arrogant option C arrogant and option D filthy तो यारे correct option to होबो disgusting is the correct answer okay इधर disgusting to की because disgusting to की होल feeling unpleasant okay जेतिया आमी unpleasant feel करू तेतिया आमी disgusting बुलियो कबो पारो okay depressing means की feeling sad okay when you feel sad it means you are depressed arrogant means feeling proud যেতিয়া আমি বেছি অহংকাৰী অনুভৱ কৰো এটো কি বুলি কোৱা হয় arrogant বুলি কোৱা হয় আৰু filthy মানে হল কি লেতেৰা okay so correct option ইয়াৰে answer to কি হ'ব obnoxious or depressing is the correct synonym next question লকে গৈছো question number 2 covenant options হল case coupon contract and settlement so let us know understand the meaning of covenant মানে হল a promise okay a promise to somebody আৰু generally etu legal case ot use hoy etuk ami ki buli kau covenant buli kau okay yare correct option to hobo contract is the legal promise that we make to someone okay to ami contract ketia koru jetia karobar logot ami legal eta promise koru eta bond sign koru to covenant or exact synonym to hobo contract okay case mane apnaloke jane coupon apnaloke jane coupon jetia ami kuno eta bostu kiba edi exchange koribo paru or a piece of paper which is used for exchange something tak ami coupon buli ko settlement to apnaloke jane legally ami duta party majo jetia settlement eta koru samjhota eta koru bujabuji koru tak settlement buli ko to correct option yate ki hobo contract okay next question to hold deference options are indifference sympathy respect or flattery meaning of deference is behavior that shows that you respect somebody এনেকুৱা এটা behavior যোনটো আপুনি কাৰোবাক সন্মানৰ খাতিৰত দিয়ে তাক আমি কি বুলি কওঁ deference বুলি কওঁ so options হল indifference sympathy respect and flattery তো of course একদম আমাৰ answer টো ইয়াতে কি ওলাই আছে respect ওলাই আছে okay এটা indifference or meaning টো আমি জানিলো indifference মানে হল lack of interest in someone or something tak ami indifference boli kau sympathy means ki feeling the emotion as the opposite person feeling the same emotion as the opposite person tak ami sympathy boli kau flattery mane hol ki cheat kora okay flattery means hol cheat kora so these are the options next abrogate very important questions and these questions often comes to the examinations so abrogate meaning to
আমি জানি লওঁ এব্ৰোগেটৰ মিনিংটো হ'ল অফিচিয়েলি এণ্ড আ ল যেতিয়া আমি অফিচিয়েলি কোনো এটা লক এণ্ড কৰোঁ তাক কি বুলি কোৱা হয় এব্ৰোগেট বুলি কোৱা হয় তো অপশ্যনছ আৰ ৰিপিল ডেষ্ট্ৰয় ডিলে অৰ ডিছমিছ ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব ৰিপিল ৰিপিল মানেও হ'ল when government withdraws a law যেতিয়া ল এটা কি কৰে withdraw কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ repeal বুলি কওঁ withdraw a law okay so repeal and abrogate has the same meaning now destroy you already know damaging something delay means you postpone something and dismiss means you decide that it is not important কোনো এটা বস্তুক আমি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বুলি যেতিয়া ভাবু তাক আমি কি কৰা বুলি কওঁ ডিসমিস কৰা বুলি কওঁ ওকে তো এইকেইটা হ'ল এব্ৰোগেটৰ মিনিং নেক্সট ইন্ট্ৰপিড ইন্ট্ৰপিডৰ মিনিংটো আমি চাই লওঁ ইন্ট্ৰপিড মানে কি তো ইন্ট্ৰপিডৰ মিনিংটো হ'ল ভেৰি ব্ৰেভ খুব সাহসী মানুহক আমি কি বুলি কওঁ হি ইজ আ ইন্ট্ৰপিড পাৰ্সন ওকে নাও দ্য অপশ্যনছ আৰ এম্বিশিয়াছ ডিটাৰমিনড টকেটিভ and fearless so the obvious answer would be fearless mane ki very brave ambitious means a person having high aims in their life determines means hol ki firm jetia apuni dirgho thake apunar kono decision tak ami ki buli kau determine buli kau talkative means one who talks much tak ami ki buli kau talkative buli kau okay next question on question number 6 grandeur very important word grandeur okay now grandeur or meaning to whole ki great okay or something or someone having the quality of being great tak ami ki boli ko grandeur boli ko it can be anything okay so the options are magnificence admiration happiness and awe ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ correct option to hobo magnificence correct option to hobo ki magnificence means ki great or highly appealing বুজি পাইছে কোনো এটা বস্তু খুব অ্যাট্ৰাক্টিভ হলে আমি কি বুলি কম ম্যাগনিফিকেন্স বুলি ক'ব পাৰো ওকে এডমিৰেশন আমি জানো when you have the emotion of praise for someone তাক আমি কি বুলি কওঁ এডমিৰেশন হ্যাপিনেস আমি জানো খুব বেছি কি হোৱা ভাল লগা আৰু অ মানে হল কি ফিলিং অফ সারপ্রাইজ এট দ্য সেম অফ ফিয়ার সারপ্রাইজ আৰু ফিয়ার যেতিয়া একেলগে থাকে তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ তাক অ বুলি নেক্সট ওয়ার্ড টু হল inception now very important word inception মানে হল to begin or to start an institution কোনো এটা অনুষ্ঠান কি কৰা স্টার্ট কৰা তাক আমি কি বুলি কওঁ ইনসেপশন বুলি কওঁ বা ইউ ক্যান সে begin কোনো এটা বস্তু আৰম্ভ কৰাটোকো আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ইনসেপশন বুলি ক'ব পাৰো ওকে সো কারেক্ট অপশন হ'ব ইয়াতে অফ কোর্স আমি গমে পাইছো দেখা পাই অপশনস কেটা যে বিগিনিং আছে তো বিগিনিং ইজ দা কারেক্ট আনসার ওকে ইনিশিয়েটিভ মিন্স when you start new when you plan something for the first time that is called initiative now initial means ki prior ekdom arambhonir bostu bilakok ami initial boli ko origin means the place of birth ami ta ki boli ko origin boli ko okay to inception mane hol to start or begin an institution and the correct answer would be beginning next question colossal mane hol ki very big or large very big or you can say giant বহুত ডাঙৰ huge তাক আমি কি বুলি কওঁ colossal বুলি কওঁ options are famous vigorous energetic and enormous so correct option would be enormous means also very big okay now famous আমি সবে জানো প্রসিদ্ধ vigorous means highly active আমি vigorous বুলি কওঁ energetic means full of activity or you can say highly active same meaning but the actual meaning proper meaning of colossal is enormous monot rakhibo enormous and colossal both are very important next word very important paradox okay so paradox means when a concept or theory have two opposing when something have two opposing theories okay দুটা বেলেগ ধৰণৰ অপোজিং থিওৰি যেতিয়া থাকে আমি তাক কি বুলি কওঁ প্যাৰাডক্স বুলি কওঁ okay now the options are paradise question
puzzle and challenge আৰু যেতিয়া এনেকে দুটা দুটা অপশনস থাকিব দুটা দুটা অপোজিং থাকিব তেতিয়া আমি কি হৈ যাও actually puzzle হৈ যাও তো correct answer would be for paradox is puzzle okay when you have two answers you cannot decide which one to choose it means that you are very puzzling situations okay আৰু এটা word আছে perplexed মনত ৰাখিব perplexed is also has the same meaning like puzzle okay paradise mane ami jano heaven like question means asking something and challenge means you new difficult task you put forward a new difficult task detia ami ki boli ko challenge boli ko next word ot goisu word number 10 or question number 10 proliferate okay so next word is proliferate now what is the meaning of proliferate let us understand that so proliferate word means to increase rapidly কোনো এটা বস্তু আমি খুব জলদিকে বঢ়াই দিলে তাক আমি কি বুলি কও proliferate বুলি কও ওকে খুব দ্রুত গতিৰে কিবা এটা বস্তু বাঢ়ি যোৱা proliferate now the options are progression prohibit stipulate and reproduce so the correct option would be reproduce when we reproduce we actually multiply the production isn't it so কি হবে আমার option 2 reproduce progression means janu ami moving forward prohibit means janu ami to stop someone from doing something stipulate mane hol to state something must be done to state that something must be done kuno eta bostu koribo lagibo etu kuato ki buli ko ami stipulate buli ko okay so correct answer of proliferate is reproduce now next censure okay censor word to meaning to আমি ভালকে জানো censor board থাকে আমার censor board এ কি করে কোনো এটা বস্তু কি করে অপোজ করে মানে যে এটো লফুলি কি নহয় ঠিক নহয় তো censor means কি আমি কি করু ক্রিটিসাইজ করু যে এই বস্তুটো কি নহয় ঠিক নহয় তো censor actual meaning to hold to criticize now the options are criticize appreciate blame or abuse so of course obvious answer would be criticize now appreciate মানে কি praise করা আমি সবে জানো okay blame মানে কি কারোবা guilty বুলি কোৱা and abuse মানে হল কি কারোবা illegal use করা misuse করা তাক আমি কি বুলি কও abuse বুলি কও okay abuse mane hol misuse a word to monot rakhile hol next diligent okay now diligent word or meaning to ami janilo diligent mane hol showing care or effort okay when you put forward very much effort on something it is called diligent okay তো যেতিয়া আমি এফর্ট দিউ কোনো এটা বস্তু ট্রাই করু চেষ্টা করু এটু কি বুলি কোৱা হয় diligent বুলি কোৱা হয় now the options are industrious indifferent intelligent and energetic তো correct answer would be যেতিয়া আপুনি বহুত এফর্ট দিয়ে হার্ড ওয়ার্ক করে তাক কি বুলি কোৱা হয় industrious বুলি কোৱা হয় হার্ড ওয়ার্ক কো আমি কব পাৰো okay so indifferent মানে meaning to hol ki having or showing no interest jetia kono interest na thake tak ami ki buli ko indifferent buli ko intelligent ami jano smart energetic mane very active okay next word contemplation okay contemplation very important word contemplation now what does this word mean contemplation thinking deeply okay thinking deeply jetia kono eta gobhir chinta thake that means you are contemplating okay so options are consideration meditation deliberation or speculation so correct answer would be when you think deeply you actually meditate so correct option would be meditation okay consideration means ki to think whether it was right or not etu ki kora consider kora that means you are not decided yet deliberation means discuss kora alochona kora tak ami deliberation boli ko speculation means hold to doubt okay doubt kora or to think whether it is true or not tak ami ki boli ko speculation boli ko to contemplation means hold thinking deeply কোনো কথা যদি আমি গভীর ভাবে ভাবু তাক আমি contemplate next word to হইছে adulation okay এটা adulation word tour meaning to হল কি to praise unnecessarily দরকারতকে বেশি কি করা praise কৰাটোক আমি কি বুলি কও
এডুলেশ্যন বুলি কওঁ তাৰমানে দৰকাৰতকৈ বেছি প্ৰেছ কৰা দ্যাট মিন্স কি আপুনি এনে প্ৰেছ কৰিছে কাৰোবাক ঠগাবৰ কাৰণে কাৰোবাক দেখাবৰ কাৰণে প্ৰেছ কৰিছে দ্যাট মিন্স ইট ইজ আ কমপ্লিট লাই ওকে তো কাৰেক্ট অপশনছ কি আছে ডিউৰেশ্যন আৰ্গুমেণ্ট ফ্লেটাৰী এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যন তো কাৰেক্ট অপশন হ'ব ফ্লেটাৰী মিন্স কাৰোবাক কি কৰা চিট কৰা ঠগোৱা ওকে তো কাৰেক্ট অপশন টু ফ্লেটাৰী ডিউৰেশ্যন আমি জানো টাইম পিৰিয়ড আৰ্গুমেণ্ট আমি জানো টু ডিবেট ওকে ইনষ্টিটিউশ্যন মানে জানো এন অৰ্গেনাইজেশ্যন তো কাৰেক্ট আনসাৰ ফৰ এডুলেশ্যন উড বি flattery. Next word is quiver. Okay, तो quiver माने होल की to tremble. Okay, tremble बा कोपी जुआ. Okay, or you can also say shake. Okay, तो correct options are quarrel, argument, waver and tremble. तो of course আমি easily গম পাই গৈছো the answer to কি হ'ব tremble মানে ও কি shake কৰা কপি থকা ঠিক আছে ভয়ত যেনেকৈ আমি কপিব ধৰো তাক কি বুলি কোৱা হয় কুইভাৰ অৰ ট্ৰেম্বল বুলি কোৱা হয় কোৱাৰেল মানে আমি জানো হয়নে নহয় কাজিয়া কৰা আৰ্গুমেণ্ট মানে জানো ডিবেটিং অৰ ডিসকাসিং অৰ সামথিং ওয়েভাৰ মিন্স টু কি ওয়েভাৰ মানে হ'ল বিকাম উইক when you become weak it means waver okay next word to আমি গৈছো word number 16 the question or you can say question number 16 beautiful okay এটা beautiful or options আমি meaning সবে জানো beautiful or options কেটা হল handsome alluring appealing and attractive তো correct answer to হবো beautiful or handsome হবো alluring means attractive appealing means anything which is physically attractive or appealing তাক আমি কি বুলি কওঁ appealing বুলি কওঁ attractive or meaning to হল attract কৰা ভাল লগা মনোমোহা তো actual proper word to হবো ইয়াতে handsome all right next momentous okay momentous very important word momentous okay এটা momentous word or meaning to আমি জানিলো momentous মানে কি momentous মানে হল very important okay so momentous means very important something which is very important we can say it's a momentous occasion or event now the options are important temporary fleeting and monumental the correct answer would be important okay temporary means anything which is short lived ro kame temporary boli ko fleeting mane ki anything which goes very quickly anything which goes or pass very quickly tak ami ki boli ko fleeting boli ko monumental means whole great event tak আমি কি বুলি কওঁ monumental বুলি কওঁ next word to হল infatuation so the options are emotion passion imagination and compassion the correct word meaning for the word infatuation is very strong feeling or love very strong feeling or love তাক আমি কি বুলি কওঁ infatuation বুলি ক'ব পাৰো okay so options are emotion passion imagination and compassion so correct answer would be passion tour meaning হল কি very strong feeling emotion মানে জানো আমাৰ ভিতৰত ভাল লগা বেয়া লগা happiness sadness এটো emotion বুলি কোৱা হয় imagination আমি জানো the think or contemplate কৰা to imagination হয় compassion মানে কি having or showing the same feelings like the opposite one তাক আমি কি বুলি কওঁ compassion বুলি কওঁ okay next word to গৈছো consignee okay consignee very important word consignee okay so now meaning of consignee is you can say addressee okay that means apuni kiba eta bostu karobak pothabo lage eta kune bostu to receive koribo he receiver jonok ami ki buli ko consignee buli ko or you can say receiver okay consignee word to is a consignment or consignment means ki you are sending something to somewhere that is called a consignment aru junjon manuhe to receive koribo tak ami ki buli ko consignee buli ko so options are delegate representative nominee or messenger now the correct option very interestingly is nominee is the person who actually receives on behalf of you apunar hoi june receive kore take ami ki buli ko nominee buli ko delegate ami janu delegate word or meaning to hol ki delegate mane hol the person who is chosen to represent something representative who same hoy aru messenger মানে one who bears a message okay tak ami messenger boli ko next word to hol tramp okay now the meaning of tramp is one who does not have a house okay who doesn't have a house or home okay
যোন য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰে অঘৰী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, তাক কি বুলি কোৱা হয়, ট্ৰেম্প বুলি কয়। চ' দ্য অপশ্যনছ আৰ ৱেণ্ডাৰাৰ, চিট, ট্ৰেভেলাৰ এণ্ড পিলগ্ৰিম। ত' কাৰেক্ট এনচাৰ উড বি wanderer. Wanderer is a person who moves from one place to the other. Okay, cheat mane ami already janu, one who tricks and cheats others. Traveler mane one who goes from one place to another place in order to visit that, tak ami traveler boli kau. Pilgrim means one who visit a religious place of visit কৰাটো আমি কি বুলি কওঁ, পিলগ্ৰিম বুলি কওঁ। ওকে, এ পাৰ্সন হু ইজ ভিজিটিং আ ৰিলিজিয়াছ প্লেচ তাক আমি কি বুলি কওঁ, পিলগ্ৰিম। আৰু সেই জাৰ্নিটো, ৰিলিজিয়াছ প্লেচলৈকে যোৱা জাৰ্নিটো কি বুলি কোৱা হয়, পিলগ্ৰিমেজ বুলি কোৱা হয়, মনত ৰাখিলে হ'ল। নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে ইৰেভাৰেঞ্চ। ওকে, ইৰেভাৰেঞ্চ। তো মিনিং অফ ইৰেভাৰেঞ্চ ইজ disrespectful act. Irreverence means disrespectful act, karobak অপমান করা। Okay, so options are disrespect, cruelty, unkindness, invalidity. So correct option would be disrespect. Okay, now cruelty means what? Harsh treatment to somebody. কাৰোবাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাটোক আমি কি বুলি কওঁ, cruelty বুলি কওঁ। unkindness means impolite বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ, impolite. ওকে, ভাল ব্যৱহাৰ নকৰাকে, মৰমিয়াল ভাৱে নথকাকে unkindness বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইনভ্যালিডিটিৰ মিনিংটো হৈছে unable to take care, তাক আমি কি বুলি কওঁ, ইনভ্যালিডিটি বুলি কওঁ। ওকে, নেক্সট ৱৰ্ডটো লৈ গৈছো। নেক্সট ৱৰ্ডটো হ'ল amicable, very important word, amicable. Amicable means anything which is done in a friendly way. ওকে, যিকোনো এটা কাম আমি যদি ফ্ৰেণ্ডলি ৱেত কৰোঁ তেতিয়া আমি কি বুলি কোৱা হয়, তাক এমিকেবল বুলি কোৱা হয়। অৰ ডিল সামথিং ইন আ লাভিং এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলি ৱে, তাক এমিকেবল বুলি কোৱা হয়। তো অপশ্যনছ আৰ পয়জনাছ, ফ্ৰেণ্ডলি, স্যাটিসফাইং এণ্ড হাৰ্টেনিং। তো অপশ্যনছ উড বি, কাৰেক্ট অপশ্যন উড বি ফ্ৰেণ্ডলি। ওকে, পয়জনাছ আমি জানো বিষাক্ত, স্যাটিসফাইং মিনস এনিথিং উইচ গিভস ইউ স্যাটিসফাইং, হাৰ্টেনিং মিনস পেইনফুল। ওকে, হাৰ্টেনিং মিনস পেইনফুল, তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, হাৰ্টেনিং। ওকে, নেক্সট ৱৰ্ড prudent. Okay, so meaning of prudent is sensible or carefulness. Okay, sensible or careful, sensible or careful. The options are skilled, experienced, cautious and criminal. So correct option would be cautious, mane one who is very sincere in his work, tak ami ki boli kau, cautious boli kau, bhal beya to june judge koribo pare. Okay, skilled or meaning ami jano, one who is very skillful. Experience mane jano, having the experience of working something for a longer period of time. Aru criminal means jano, one who is involved in a criminal activity. Okay, ta criminal boli koa hoy. Next word is panacea. A word to pray exams bilakot ahi thake, panacea. Okay, এটা panacea word or meaning to whole remedy for all. Okay, panacea means what? Remedy for all. Okay, remedy মানে কি, ভাল কৰা ঔষধ। ওকে, যিকোনো বস্তুৰ কাৰণে, সবৰ কাৰণে যোনটো বস্তু বেটাৰ, তাক আমি কি বুলি কওঁ, panacea বুলি কওঁ। তো অপশ্যনছ আৰ flatter, praise, inactivity, cure all. তো কারেক্ট অ্যান্সার would be of course কি হ'ব, cure all. Now flatter means আমি ফ্ল্যাটার মানে হল প্রেজ ডিসঅনেস্টলি, কাৰোবাক ডিসঅনেস্টলি প্রেজ কৰা, এটো ফ্ল্যাটার বুলি কওঁ। ফ্ল্যাটাৰৰ পৰা ফ্ল্যাটারি হৈছে, প্রেজ মানে প্ৰশংসা কৰা, ইনএক্টিভিটি মানে আমি জানো ষ্টপ হৈ যোৱা, আৰু কারেক্ট অপশন অফ পেনিচিয়া ইজ কিউৰ অল। Okay, next benevolence, very important word, benevolence. So benevolence word or meaning to whole very kind. Okay, very kind, one who is very kind ami ki boli kau, benevolence ba benevolent boli kau. Okay, the options are ill will, morbidity, kindness and vision. So of course the answer would be kindness. Okay, baki keta word or meaning ki ill will mane ki having hostile thought, বেয়া ভাব থকা, তাক আমি কি বুলি কওঁ, ইল উইল বুলি কওঁ। মৰবিডিটি মানে হ'ল কি, দ্য ৰেচিঅ অফ ডেথ ইন আ প্লেচ, দ্য ৰেচিঅ অফ ডেথ ইন আ প্লেচ
Okay, in regard to the population or antarot kiman manu morise tak ami ki boli ko morbidity boli ko aru vision mane ki vision mane ami sobe janu vivid mental imagination vivid mental imagination ami ki boli ko vivid boli ko paru. Okay, next word to goisu, next word to hol vindicate. Okay, now the word vindicate, very important word. Vindicate means show to be right or showing something right. কোনো এটা বস্তু ঠিক হয় সঠিক হয় বুলি দেখুৱাটোক আমি কি বুলি কওঁ ভিন্ডিকেট বুলি কওঁ. Okay, so options are open, ventilate, justify and recommend. So correct option would be justify. Justify means to whole ki giving something the validity it needs or proving something that it is correct. Okay, open mane ami janu khuli dia. Okay, ventilate means ki full of air and recommend means ki কাৰোবাক কি কৰা পুশ কৰা. ওকে, পুশ ফৰ সামথিং তাক আমি কি কৰি দিয়া ৰেকমেন্ড কৰা বুলি কওঁ পুশ ফৰ সামথিং. ওকে, ভেন্টিলেট টু কি এক্সপোজ টু কোল্ড এয়াৰ তাক আমি কি বুলি কওঁ ভেন্টিলেট বুলি কওঁ. নেক্সট ৱৰ্ডত গৈছো অকাল্ট. Occult, very important word, occult. Okay, the options are religious, natural, unnatural, supernatural and strong. So occult word or meaning to whole hidden or difficult to see, hidden or difficult to see, যোনটো কি হৈ থাকে লুকাই থাকে আৰু কি থাকে আমি ডিফিকাল্ট পাওঁ কি কৰিব কাৰণে চাব কাৰণে তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো অকাল্ট বুলি ক'ব পাৰো. অপশনস হল ৰিলিজিয়াছ, unnatural, supernatural or strong. ঠিক আছে, ইয়াতে হ'ব supernatural is the correct answer. Supernatural is anything which we do not believe that it is true or যাক আমি বিলিভ কৰিব নোৱাৰো আৰু যোনটো লুকাই থাকে, that is called supernatural. Okay, তো religious mane jano, unnatural mane jano, strong mane ami jano. So correct option would be supernatural. Next, menace. Okay, menace mane whole one who creates problem, one who creates problem tak ami ki boli kau menace boli kau. Okay, so options are request, prayer, threat and curse. So one who creates problem is a threat, of course. So correct option would be threat. Request to ami jano কাৰোবাক অনুৰোধ জনোৱা, প্ৰেয়াৰ মানে প্ৰাৰ্থনা কৰা, কাৰ্স মানে কি অভিশাপ দিয়া, ইল উইল মানে বেয়া চিন্তা কৰা কাৰোবাক. ওকে, তাক আমি কি বুলি কওঁ কাৰ্স বুলি কওঁ. নেক্সট, delineate. So the word delineate actually means describe in detail. কোনো এটা বস্তু খুব ভালকে ডেসক্রাইব কৰাটো কি বুলি কোৱা হয় delineate. For example, I am delineating each and every word in this video. মই খুব ধুনিয়াকে এই ভিডিওৰ প্ৰতিটো ওয়ার্ডটো কি কৰিছো এক্সপ্লেইন কৰিছো. তো কারেক্ট অপশনস আর expand, portray, explain and argue. তো of course আমাৰ অপশনটো কি হ'ব explain is the correct answer. expand মানে কি কৰি দিয়া, expand মানে হল become large, কোনো এটা বস্তু কি লার্জ হৈ যোৱা তাক আমি কি বুলি কওঁ এক্সপান্ড বুলি কওঁ. পোর্ট্রে মিন্স হল কি শো কৰা দেখুৱা, আর্গিউ মিন্স হল ডিবেট কৰা. ওকে, whether anything is true or not. Next word and the last word is abrogate. Okay, abrogate. তো abrogate word meaning to whole আমি abrogate meaning to জানিলো and a law. আমি অলরেডি পাইছিলো এটা ওয়ার্ড কি আছে আপোনালোকে কাইন্ডলি কমেন্টত মোক জনাবো যে abrogate সেম ওয়ার্ডটো আমি সেম নিচিনা একে নিচিনা ওয়ার্ড এটা আমি ডিসকাস কৰিছো. তো and a law officially. তো কোনটো ওয়ার্ড ইয়াৰ লগত সিমিলার হয় আমি এটো ভিডিওটো ডিসকাস কৰিছো. the options are elope, gate crash, abolish or destroy. তো correct answer hobo ki abolish. Okay, elope mane ki run away with someone, karobar logot polai juatuk ami ki buli ko elope buli ko. Gate crash mane ki entering somewhere or intruding somewhere without permission, karobar permission nulwa ke korobat juatuk ami gate crash buli ko. jeneke bahut manuhe ki kore karobar biat nomotake biya bilakot gusi jay hetu gate crashing buli koy. Now destroy means damaging something, কোনো এটা বস্তু কি কৰা ড্যামেজ কৰি দিয়া. তো these are the 30 words আৰু এই 30 words ৰ লগত আমি
তাৰ অপশনস কেইটাও ডিসকাস কৰিলো যে বাকি কেইটা অপশনত থকা ৱৰ্ডৰ মিনিং কেইটা কি তো এনেকে আপোনালোকে ষ্টাডি কৰক এই ভিডিঅটোত মই 30 synonyms ডিসকাস কৰিলো আহি থকা ভিডিঅত মই antonyms ডিসকাস কৰিম আৰু এনেকুৱা জেনাৰেল ইংলিছৰ যদি আপোনালোকক ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ যদি লাগে তেতিয়াহলে কাইন্ডলি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু এই ক্লাছত হোৱা গোটেইখিনি পিডিএফ টো মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি দিম যাৰ লিংকটো আপোনালোকে তলত পাই যাব আৰু কাইন্ডলি আপোনালোকৰ ভ্যালুএবল সাজেশনস আৰু আপোনালোকে কি জানিব বিচাৰে কোনটো টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ লৈ আহাটো বিচাৰে কাইন্ডলি মোক এবাৰ জনাব তো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিঅ